Bakla, top 5. Go, Darius na go. Kisi tayo ha, kisi. 15 laps tayo, 15 laps. Mag-ingat. 14. 14. 14. Inabot. Ito na naman. Nung dito bumana, Triste hapon. Ito. Wala, nakawala na. Ito kaya si JP, may panghabol pa kaya? Kakampi na yun. Cristino lang andito na. Lugar Balando ba? So, habol dito sa likod. Okay, Tok, sana. Pinit solid bit bit. Mabala to, may nakakapit sa likod. Tingin mo. Ayan. Ketox, agwat. Ayan, nag-aabol yung grupo. Army nag-aabol. Agwat ya! Tuloy! Nandikit. Ang layo. Okay, nangatan. Dami. Ayan, agwat, tatlo. Gang! Yan yung gang. Ya, likat mo na ya! Ayun, agwat. Iwanakin yan eh. Ayan mga bike. Bye. Isang araw mo pagamit yan ah. Baliw. Ano yan? Pwede ka ng pagdung ah. Baliw ba to? Pero sa bike yan nila. Joben, gana! Ay, gago ka. Request na. Request na. Ay na, di ka naglaro kap? Andito ako nakulay sa tabi mo eh. Sayang kap, sa'yo pa naman napupusta kap. Ayan, break away. Apo. Tingin tuloy ako sa... Ay, layo na. Ayo, dulo-dulo. Kakaliko lang. Yan si Daan. Okay. Last 3. Last 3. Tatlo, breakaway ha. Last 3. Last 2 lang. Last lap. Yung tao na yun, Ayan, apat na. Ayo, kakaliko lang. matabong kayo. Pa. Hindi. Wala mo pa yung tripod eh.
Surte kasi nag-kiss ako sa akin. Wala akong walang nag-send. Hindi na nag-send, no? Tingnan mo, oh. Nag-send ba yan? Oo, hindi nag-send, no? Yan. Nang walang kwenta yung limati mo. Ito, nagrimatean pa. Heto na? Lang iya, isa lang. Isa lang oh. Ilan na to? Tatlo? Ayun, tatlo. Ha? Ah, ito. Ito, isa lang 1,000. Yan guys. Ito yung pinaka ito yung pinaka boy na excellent. Oh, dito na, dito. Oh, dito. Oh. Yuhu! Uy! Dito yung Open. mga prutas. Mga babae. Sana! Guys, ito na yung mga ano natin, oh. Ito yung is-player ng excellent, oh. Tangino. Oh, dito, lapit na kayo. Ano, kumukutob pa kayo? Rolling muna. Rolling nyo muna. Sige na, rolling nyo muna. Rolling na kayo, rolling. Sige na, rolling. Rolling Ha? 15 kayo mamaya. Sige na. Sumali kayo dyan lahat, ha. Ayan, breakaway natin, 5. Bike, Pogi! Efren Reyes, naghahabol. Andyan, oh. Eto na, inabot na yung breakaway natin. Ayan, sino mo? Tingnan mo. Eto na, Jomar. Agwat, 2 Jomar. Nagbantayan. At naghahabol, Jomar pa rin. Anak ni Baka. Ayan na, Nathaniel. Okay. Ayan, Istibora bumanat. Istibora. Eto na, ayan, Ramon. Naglilingon-lingon. Habulin ni Jomar yan. Humagwat. Habol. Sino yun? Si Miso? Ay, hindi pala si Miso yun. Tugawin. Agwat. Sino to? Trends. Huwag niyong palayuin! Eto na guys. Lumotos, Jomar. Ramon. Ay, kago. Ayan na, Nathaniel. Eto na. Sumiso. Lasto. Ayan, Sian bumanat. Nathaniel. Gatkalyan. Trends pa rin naghahabol. Tibaka. Patay tayo, umulan. Nathaniel! Testing! Rewatihan! Ayun, may sumemplang. Sino yun? Oy, bike! Tabi! Ayan, sino to? Marso Dario. 3 excellent. Naruto, pangalawa, pangatlo. Si Pel, pang-4. Okay. Naruto lang nakalisot. Putik. Ayun. Okay na, nakita ko si Nathaniel. Buhay. Guys,
binanata ni Ems ang tulin. Ang inaagwat. Wala nang rolling to, ha. Pagtulungan nyo si Nathaniel, ha. Pag kailangan talunin nyo yan. O sige na, start na. Yan, pagtulungan nyo si Nathaniel. Chingha. Patay na kayo dyan. Huwag nyo paagwatin yung tatlo na yun. Huwag nyo paagwatin yung tatlo. Heto na. Susuklito. Last 8, last 8. Last 8. Last 8 lang. Ayan na, Nathaniel. Heto na. Last 6. Last 6 lap. Nathaniel, pasabugin mo yan, ha. Pasabugin mo. Yan, counter, aso. Last 6, last 6. Heto na. Nathaniel, banat! 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 Sige! Utek! Patay ka. Oh, tapos na. Tapos na. Ayan na, eto na. Pinakalas na si Johnson. Alas na. Eto na. Okay, Nathaniel, tuloy na yan. Baka palas yung pa si Aso. Ayan na. Sige nga, biglayin mo na yan. Eto na. Ito na, agwat natin, Nathaniel, Aso. Nathaniel, pakalasin mo si Aso. Pag pinakalas mo yan, ako bahala sa'yo. Oo, takila, matindi yan. Ayabi na natin. Suklihan nyo, suklihan nyo. Ito, third group. Last two. Oy, gilid kayo, gilid, gilid. Para kayo naman sa luneta. Ayan. Counteran nyo, counteran nyo, counteran. Sino? Ayan, last two, guys. Gitna. Eto na. Nathaniel. Aso. Last lap. Ayan si Singa, pati ka na yung Singa. Ayan, kakalit ka ni Aso. Singa, dikit mo na. Ayan na. Okay. Kapit, 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 kapit. Eto na, last lap. Last lap. Eto na, Nathaniel. Recover ka, mag-open ka pa. Eto na. Open na tayo, sunod ha, sunod, babae, pagkatang open. Pangatlo, Singa. Ayan. Sige, tuloy. Puta. Dikit mo na, babe. Ang bagal, putik. Nag-aantay pang... Heto na. Agwat, apat, agwat. Heto, Matos. 15 below. Heto na, Upir. Last 5. Last 5. Heto na, Matos, Upir. Ate si Gerald, ay ito pala si Gerald sa bungat, si Nunez. To, dalawa. Tatagusin ka na, Bep.
Remate yan, si Bep Bep. Eto si Bep Bep. Uy, si Bep Bep nga. Oo, kuna. Ito na, mountain bike, class 3. Breakway natin, 6. Jordan naghahabol. Andyan si Gabino, andyan. Ayan, last lap, last lap! Oh, sanggalaw. Patuloy yung pakpak eh. Sino yan? Nato Lowell! Okay, di natin alam kung sino nanalo. Mamaya titignan natin. Ito, 50 up. 18. Baka hindi makalaro. Ah, Ganun nga nangyari. ayun na nga. Oo. Hindi, sabi nila hindi, UCI race yan. Kung pala hindi. Ito ng Asian Youth Games, hindi pwede magpadala. Ayan guys. Boss JJB, ayan. Tog, peleto, no? Relax lang si Kalbo. Kalbo, Rodman, Boss, Tolitz, Hadap, Warren. Single file ah. Tolitz, Hadap, Warren. 3. Last 3 lap. Last lap, last lap. Ingat kayo, ingat ha. Last lap, last lap. Top 10. Top 10 yan, top 10. Kalbo, Warren, Alvin, Tolitz. Tak ina.